The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait on you. I will wait on you. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. He's our light and our salvation. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will trust in you. 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 I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. We set our hope on you. We set our hope on your love. We set our hope on the one who is the everlasting God. You are the everlasting God. You are the everlasting. We set our hope on you. We set our hope on your love. We set our hope on the one who is the everlasting God. You are the
above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus has simple, all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who leads a nation in truth and justice, shines like the sun and all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus has taken for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus has sinned for all that you've done for me. All that you've done for me. The first verse of 1 King chapter 18 tells us that we are the third year of the drought. God tells Elijah to reveal himself to Ahab because it is time to bring rain upon the earth again. But it is not just going to rain. The rain is going to accompany a battle of gods. First, we will discuss about faith that stands. Dili nato na makita sa uban nga daghan man kayong mga character sa Bible nga nagpakita sila ang mga pagtuo. But not like Elijah, ang iyang magpakita grabe. In chapter 18 verse 1 to 16, the chapter begins with a man named Obadiah. He is in charge of the palace of King Ahab, but he also greatly fears the Lord. Verse 4 reveals the faith of Obadiah, who had hid and provided for the prophets of the Lord when Jezebel was trying to kill them. Even though na siya nagtrabaho sa palasyo sa hari, but still,
naagyan ko siya mga prophets nga gitago sa cave, nga bawal siya dapat nga buhaton. 3 years of drought had made life difficult for Israel. Ahab tells Obadiah to search through the land for some grass so that the animals will not die. While looking for grass, Obadiah runs into Elijah. Samtang napangita si King Ahab o si Obadiah o mga kasagutan para ibahog silang mga hayop, naatlan o nagkasugot alay si Elijah o si Obadiah. Elijah tells Obadiah to go and get Ahab. Obadiah asks if Elijah is trying to get him killed because the Spirit of the Lord will carry Elijah to some other place. So, grabe ang pagtugis kaniya to sa mga prophet, no? Sa mga kauban ni Elijah, gipang patay sila. And then, si Obadiah iya gani gipang taguan ng mga prophet sa cave, duha ka kuweba, tag 50-50, siya ang nag-provide of foods. And this time, si Elijah na noon, ang nagsulti kay Obadiah, nagmusulti nga nakita na sila ni Elijah. And then, nagkuyuan si Obadiah kay basin ng patyon sa sahari. He will get Ahab and Elijah won't be here, and Ahab will kill him. But Elijah says, he will see Ahab today. Grabe kayo so si Elijah good. Before we leave the introduction to the story, I want us to think about the life of Obadiah. Here is a man working for the most wicked king the nation would ever know, and yet he has faith that stand and serve the Lord. You don't have to be a notable leader to be a leader. Obadiah is not a prophet. Obadiah is not a king. He is an everyday guy, but he is doing everything he can to be a servant of God, the capacity he can. Dili siya sa propeta, dili siya hari, pero daghan kay siya gustong buhaton para nga magpakita na sa Dios ang iyang pagtuman sa pulong. So, usahay no, di lang pastor ang magwali, ang magbisita, di lang hindi kitang tanan. Nga naay pagtuo sa Dios, kitang tanan ang gitagaan o gitagaan o buluhaton sa Dios. No? Dili lamang ang pipila ka mga tao. He takes advantage of the opportunities that are in front of him to serve the Lord. Makakita lang kayo sa opportunity, i-grab na niya. We need each one to see what we can do to keep the work of the kingdom in this community going. Each of us must take a greater responsibility to invite the lost, connect to our guests, follow up after the week, volunteer to work, and give our time to serve because God has been good to us. Daghan kayo ang mga butang natay higayon ba makaserve ta atong may pakita sa Dios na nag-serve na siya through our service po sa uban ng mga tao. Dili lamang kay kung sa gihatag sa Dios sa imuha ng lugar, diha lang po ka mag-focus. Kundi naapoy mga butang usahay nga moabot sa ato ang mga tubangan nga need na to i-exercise sa atong mga pagtuo. It is not that we are not afraid. Obadiah has all kinds of fear. As we notice in the conversation with Elijah, but he knew what he needed to do. We are calling you to be like Obadiah. Be a leader, make a mark, and serve well. Grabe ang ipakita ni Obadiah. Sa time manggod ni King Ahab, ang iyang gusto is wala siya ang mga prophet na nagtuo sa true God, sa atong Diyos na ginatuuhan. Pag makita na ni King Ahab, iya din ang patyo. Iya i-persecute. Just like ni Queen Jezebel. Grabe kayo, and then si Obadiah, diha pa yun nagpuyo. Diha pa yun nagtrabaho. And then, even though na siya diha, but still, nakabuhat gihapon siya sa pagtabang sa mga propeta sa Diyos. Kung sa ibuhat niya, iya ang provided ng mga foods, water, everything makatabang na mabuhi kung ipangtabuan niya sa kuweba, iya ang isuplayan. Bisan na siya sa palasyo sa hari, which is, kuya o kayo no, kung mabalaan mo siya sa hari, patyon din siya. At just like Obadiah, he has a faith that stands. Secondly, stop wavering. Undangan na nato ng
naay pagduha, murag way ba no nga, diri, bundag, bulito, walay klaro, sabay sa agos ng panahon, no? Wala tayo klaro, ato na undahan. So there is a chapter 18, verse 7 to 21. Ahab arrives and seeing Elijah, calls him the troubler of Israel. Ikaw lang na maghatag og gubot nining Israel. Remember in the last chapter that Elijah has called for this drought through the word of the Lord. No, grabe ang gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Elijah, gitagaan siya authority nga dili pa ulanon. Grabe ang si tawag to. Il-Niño siguro itong panahon na. Ang mga kahoy, lisod kayo pangitaon, kay nangamatay man. Ang mga sagot, lisod kayo pangitaon, kay nangamatay po. And a symbol of the nation wickedness. This is why Elijah responds that it is Ahab who is the troubler of Israel. Dili si Elijah, kundi the king itself, si Ahab. Siya lang yun ang gahatag o gubot. No? Bisan to o mabita na kasagaran o dahil makaway. Manumangin ta sa uban na sila itigbuhat o kagubot nga ikaw ay nagsugod. Muna, just like sa ilahang setting diri kay Elijah o kay King Ahab. Gipasangin na niya si Elijah nga troublemaker. Pero siya man yun ay itong tinuod nga troublemaker. The drought has come because Ahab has abandoned the commandments of the Lord. Mao gyud na pinaka rason ngano ni abot ang drought or ang El Niño na sa tuang mga nahibalan. Elijah addresses all the people of Israel with an important question. In verse 21, Elijah said, "How long will you go wavering between two different opinions? How long will you keep waffling and faltering between two gods? If the Lord is God, then follow Him. If Baal is God, then follow Him." It is far past time to end the nonsense of faltering between two gods. Leaning back and forward. Kana bitaw wa kay klaro? Mutuo ta diri? Mutuo na punta diri. Kung napakyas mo na itong Diyos din gituhan, matagitibag, balin na punta diri. We are just like King Ahab na kung di kita tubagon sa itong sa Diyos, aritas pikas Diyos. Muna nga, dapat undangan na siya kay mo ito'y hinungdan nga nung wala di paulan sa panahon nila. If the Lord is God, then we cannot go back to our old lives. Kung ang Diyos na gid mismo ay gituhan, gipakita na mo sa Diyos kung unsa siya kagawhanan, no? Grabe na ang mga milagro, gitabang sa Dios, gipakita kaniadto sila. But still nga naman yun nga di magid sila motoo. Ug dili pa man yun nila ihatag 100% ang ilahang kinabuhi, ilahang pagtuo ngana sa tinuod nga Dios. It is time to choose who will serve. Far too many people are limiting between Jesus and their own gods. Unsa kaha ang kakumpetensya ni Jesus sa atong mga kasing-kasing? Unsa kaha ang mga butang nga nakahatag o dakong panahon kaysa sa atong Dios nga naghulat? Posible, balik-balik na lang yun sa mga kasimbahanan. Nagbalik-balik na lang, basin ka mo na mina mo, anasan. Sulti na sa mukha ng mga Diyos nga gagmay, dagan kayo. Kanang mga butang nga maka-replace sa imuhang oras. Imbis nga ihatag nimo ning oras sa imong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, pero imuha na lang gigamit sa uban. Bantayan nato na. The gods of comfort, pleasure, convenience, family, career, wealth, success, power, prestige, and the like pull us away from the true God, we are pictured as wavering between the two. So diha na ito makita, ito mga pipila na akong ipangsulti. Some of them, mao'y mga rason, ngano nga mabahin ang ato ang presensya sa atong buhay ng Diyos. It is time to decide. Desisyonan tayo nato. We will be strong in the Lord or strong in our idols. Ang kanang mga idols, we will
discuss later kung unsa gina sila kaway klaro. Notice the people remain silent as Elijah calls them to this moment of decision. The emptiness of our idols. Ang hawa lang kayo, makita na to ng mga idols, wala gina sila. Dili makakita, dili makadungog, walay mabuhat. In chapter 18, verses 22 to 29, Elijah offers a challenge. Here mo niyang I consider it climax sa ilahang story, no? Diri na ang pinakanindot kung tanaw kagkardo, no? Diri na pinagsanay na sila. Wag mo na ning part. They are on the Mount Carmel, the home field for Baal. There are 450 prophets of Baal and just one prophet for the Lord, who is Elijah himself. 2 altars will be used, and a bull will be placed in each of them. The prophets of Baal will call out to their God, and Elijah will call out to the Lord. Mao na niya ang nahitapunong ilahan na gi-prove kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios. Si Baal ba or ang true God nga gisimba ni Elijah? He offers a challenge, no? Whichever God answered by first is truly God. So nagbutang sila og mga altar duha ka buok sa kay Baal ug diri sa kay Elijah. Nasa tagsa-tagsa ng mga bull, ilang ihawon, ug ang challenge kung kinsa kalayo ang unang makasulog nga motawag sa Dios mo itinuod nga naipagtuo sa tinuod nga Dios. So mo challenge ni Elijah. Elijah tells the prophet of Baal to go first. O sige, kamo sa una diha. Maghinambid sa ulit, tanawang tamabay, prove kung tinuod ng inyong Ginoo nga gisimba. What I like sa kinaiya ni Elijah, grabe kayang confidence niya. Grabe kayang courage niya nga matubang ang iyang pagtuo sa tubig ng Diyos. Grabe. From the morning until noon, the prophets of Baal cried out to Baal. Wala, buntag na, niugto na. Sige sila, unsa kayo lang isunod na, blah, blah, blah. Unsa kayo lang ibang yaw-yaw. Bisan, unsa na lang. Oh, Baal, answer us. Oh, Baal, answer us. Sige sila pangayo o answer kay Baal. Listen to the following words. But there was no voice, and no one answered. Agoy, pagkadakong kauwaw, pagkadakong limalas. Ang Diyos, ang gisimba, ang gitawag sa mga prophets of Baal, ang ilang Diyos walay tubag. And bawali ang amin ninyo, sumugan kayo ni si Elijah. Sumugan ba? Sumugan ni si Elijah. The prophets are leaping and dancing around this altar, trying to do anything to get their God to respond. Seeing this utter failure and people of Israel watching this scene, kaya dili lang ni ang 450 ka prophets of Baal and si Elijah sa lang, kundi gilahan gi-invite tanang tao sa Israel para nga witness sa challenge or contest ni Elijah nga gibuhat. So daghan kay ni mga tao. The people of Israel watching this thing, Elijah takes the opportunity to make the point clear to the people. Notice in verse 27 that Elijah begins to mock the prophets of Baal. Diyan na ang sunod ni Elijah. It seems that Baal is preoccupied at the moment. Ano si Elijah? Basin busy pa ang inyong Ginoo. Muna ba pagitubang? Perhaps your God is deep in thought and cannot be bothered at the moment. Grabe, ipasin siguro busy pa. Una kay gibuhat, no? Perhaps he's busy at the moment and cannot respond. Maybe your God got lost. Basin, nasaan pa inyong Ginoo? Wapakatuod, asa mo na Petron? Then perhaps he is traveling and cannot be in trouble. Basin, nagbiyahe pa inyong Ginoo pa doon diri. Or hinay, kung sa atong parang, hinay gurong signal. O siguro na di mo doon sa inyong Diyos. Or maybe your God is asleep and you need to wake him up. Na ba na Ginoo nga matulog, no?
Pero sa kasukan ni Elijah, muna yan, gusto niya yung hilig na matulog. Basta siguro, kinahanglan pag kusog-kusog inyo ang ating para mapukaw ninyo. Sumukat ka ni si Elijah. This mockery does not dissuade the prophets. Wala na nakapagtandog sa kang mga prophets ni Baal. But still, they call upon Baal all the more and cut himself with lances and sword to gain the attention of their God. Sa tanang sulti ni Baal, ni Elijah sa mga prophet ni Baal, wala natandog ang mga prophets. Di po pagtuon ang mga prophets ni Baal. Di po palubig. So mga nakabantay ka. Kaya kung likod ang pagtuon, mas napay, mas likod siguro sa tuwa. So dire, the more nagisumog ni Elijah, gimak niya, the more naman nangisog ng mga prophets ni Baal. Ang gisulti dire, kung sa gibuhat nila, sa una, nagsayaw-sayaw, kanta-kanta na sila, Baal, answer us, pero karoon sa may gibuhat nila, nagsamad-samad na sila, ilan na ipanglaslasan ng ilang malawas, nangagisi-gisi na ilang masina, para lang madungo kung tubagon sila Ginoo. The text tells us that they finished the day continuing to call out to Baal. But notice the words in verse 29. But there was no voice. No one answered. No one paid attention. Unsa may inyuhang nakita? Why can't we see the emptiness of our idolatrous pursuits? Daghan na kayo nagbutang, gipangayo anang idola. Daghan na kayo nagbutang, anang tuwa, tagitubag, but still, gapadayon gihapon tagtuwa na. Muna kita, mapantay ta. Why do we think that we will find joy and happiness in the idols of this world? Kasagaran sa mga people na nagasulting na yung mga idols, ay ganahan mo gano'n pastor kung makakita, gibi ka na, ang ba? Ganahan gibi kita may Pilipino, to see is to believe. Ganahan kita, ganahan tayo ato bangon, pero nanay, manukot-utang, di ato bangon. Dagan-daganan ba? Pero mauna, pero according to, kaya ako igot lang ang kay Manny Pacquiao, gisulti niya, ingon siya, believe first before you see. And mauna gusto nga, dapat sa ato ang mga kinabuhi, tuusa ang makita ni mong milagro sa Diyos. Kini, we are deceived into such foolish thinking. We think if we just had a better job or change careers, then life would be better. Ganahan ta kung manindot naman siguro kinabuhi, no? Kung natin nindot ng trabaho, nindot ng pamilya. Mula na itong pag-consider sa nindot ng kinabuhi. Or if we had more wealth, and had more possessions, then we could be satisfied. Or so we call upon these gods to bring us what we need, to fill the void in our lives, to heal the hurt, and to make us whole, and it does not work. It never works. Unsa lang ang makahatag o tinuod na katubagan sa itong mga pangampo, kinahanglan ang buhing Diyos lamang nga gialagaran ni Elijah. And ato ang gialagaran karon. We call upon our gods, and there's no answer and no one pay attention. Our wicked hearts refuse to see the emptiness in the person of this world. We are blinded by the God of this world so that we can continue pursuing our passions rather than pursuing the true God, which is Jesus. Bisan tuod nga walay katubagan, pero but still nga man na dili gihapon ta wad atong paglaom nagsiya, dili gyud makatubag sa akong mga pagampo. Our idols are empty. We must stop investing in them and stop left between our idols and our God. Lastly, the power of God. Here, atong makita kung giun sa pag-display sa atong binga Diyos ang iyang power. In chapter 18, verse 30 to 46, I find it amusing that Elijah seems to take his seat and just watch. Siguro, Elijah, bahala mo na, sige pa, padayon pa. He's not in a hurry, like a survivor contest trying to get fired first. Dili pa siya na nagdali.
he lets these prophets to go at it all day long. Sige, kung kaya niyo timo, adlaw, tawagan niya yung Ginoo, kaya lagaran. While the weary crowds grow impatient. Kung ikaw na usa ka crowd, muana ka, murag lahi, yun yung Ginoo, among yalagaran, murag na yun mo. Waiting for something to happen. But there was no response from heaven. Di ba, ilang yulat, nanayin mo na ako, kalayo, masunog ang ilahang gi-offer ng bulls, altar. After letting the day go by, in verse 30, we see that Elijah is ready to end this nonsense. Kining way mga pulos na gibuhat aning mga prophet ni Baal. Elijah calls for the people to pay attention to him as he repairs the altar to the Lord that had once set up this mountain with 12 stones representing the tribe of Israel. Muna ni ang sa una pa na siya naguba lang. So, muna ni pa-repair ni Elijah. Then, he digs a trench around the altar that would hold around 4 gallons. Nagkaroon siya nga mabutangan o tubig ang palibot sa altar. So, kung saan ba, paano biya na kalayo na tubig? Then Elijah calls for his altar to be dosed with water with gallons of water 3 times. So, upat ka galon sa kada usa ka set. So, mga 12. No, grabe no? 12 gallons ang iyang gibubo. Ibasa niya mag-ayaw. Sige, ibasa niya. Muna-muna sa mga tao. Saan ang tawhan? Saan ang pagkasunog ka na? Nga, napuno naman ng tubig. Siguro nang lutaw na siguro ito sa kadagang tubig. They now douse the altar so much that the water ran around the altar and filled the trench. Notice the contrast of what Elijah does to what the prophets of Baal did. Tanaw natin si kalainan. The prophets of Baal are screaming, shouting, cutting themselves, and doing everything they can to get their God's attention. Daghan kayo sila gibuhat. Elijah simply prays. Muna nang gibuhat ni Elijah. Nag-ampo lang siya. You don't have to get God's attention. You don't have rituals to have God listen to you. You do not need any kind of external actions to move God. Just pray. Just talk to God. The power of simple prayer. Kasagalan sa tuwa, hilig kay tamang pagtaas kay mga pagampo. Nindot nga pagka-construct ng prayer, makahilot yung ka ng mga pagampo, taas kaya ang pagampo kay sa walit, naan sa pinilala na. Pero usahan yun. Ang pag-ampo nga kinasing-kasing bisag unsa kung paminaw na sa tubig ng Diyos. Ang ginatanaw sa Diyos ang atong kasing-kasing, dili ang kanindot sa pag-construct or imong pagsisayaw. Pero gusto po makita sa Diyos ang status sa imong kasing-kasing sa iyang tubangan. Also notice what Elijah prays. Morning ampo ni Elijah, let it be known today that you are God in Israel. Wala. Ginoo, ipakita o ipaila na karong adlaw ikaw ang Diyos sa Israel, dili na si Baal. The point of this effort is to show the nation that the Lord is truly God. Elijah calls for God to answer and to show the people that the Lord is God. But notice the rest of the prayer. And that you have turned their hearts back. Nagyapoy, compassion si Elijah. Dili gyapon siya gusto nga mga matay ang mga ka-contest niya that time. Gusto po niya nga ang mga audience ilahang ibalik ang ilang gugma sa Pinoon nga Diyos. What a grace of God. This wicked nation that stubbornly refuses to obey the Lord is being given another opportunity to turn their hearts back. Pag-ambo ni Elijah, di ba? This moment is God turning the hearts of people back to Him. Pag-ampo ni Elijah, ninaog ang kalayo gikan sa langit. Bisag basa kaayo ang altar na gibuhat ni Elijah, pero nasunog. Grabe siguro, wata kabalo, di unsa no? It's milagro kaayo.
o gipakita sa Dios ang iyang power nga wala gyud makita sa kay Baal nga ilang i-consider ng God. May kaigsunan, wala ta na mali sa Ginoo nga atong ipili. Base na kay pagduha ha? Wala ta nagkamali sa Dios nga ato ang ipili nga ginagaran karon. Do you see how sad this moment is? How sad it is that God has to convince His people that He is God. Grabe ang Diyos. Manulit mo kayo. Pwede na yun siguro ito niya. Dili siguro, ako pa siguro. Dili ang altar ni Elijah akong butangan ng kalayo. Sila, lugan ng kalayo para kung gusto na lang. May ganit, dili ta Ginoo. Yung kita pa ito, nakuyaw-kuyaw. But God Himself show His grace to His people. Iyaha po itong gibuhat para ganahan na mubalik ang ilahang pag-ila sa Diyos. Ang tinuod na Diyos nga gilagaran ni Elijah ug nato karon. How sad it is that God has to perform a miracle to get His people to listen, believe, and obey. How sad it is that we can be like the Pharisees in the days of Jesus, who constantly clamored for a sign to believe. Ganahan sila pakita. Tagaay may sign, Lord, tagaay may sign. What stubborn hearts that will not believe. Di na tapares kay Gideon, di ba, itong last week, nga sige pangayong sign. Kana sige pangayong sign, kulang nagpagtuo. Kaya kung naakay pagtuo, nunid nga muas pagag sign. Kaya nagtuo ka na ang Diyos mismo na ay katubagan sa iyong mga pagkampo. But God loves His people, and God will go to great lengths to turn our hearts to Him. So fire comes down from heaven and consumes the offering, the wood, the stones, the dust, and the water in the trench. Pati tubig, hilis. Pati tubig, evaporate ka rin tungod sa kalayo. Massive fireball consumes everything. Then the people confess, the Lord is God, the Lord is God. Our God, our idols are not God. The Lord is God. Wow. Nakita natin, no, kung usasayon ng mga tao. Nagulat yung milagro. Sa kadaghan ng milagro sa Diyos, gibuhat. Gipakita na. Pagpakita ang milagro karon, ito na po sa Ginoo. Pagkasun na po. Na problema, wala kayo Ginoo. Ang Ginoo, musul din na po. Magbuhat ako kung milagro. To, wala saan. Sunod po, mawala na po. Stop wavering. Atong nangundangan. Now the Lord sends the rain. Finally, di ba, gitahasan si Elijah na dili ulanon. O moto'y ilahang grabing karisdanan sa una na walay ulan. Kaya walay tubig. But this time, after nga napakita ni Elijah na tinuod ang Diyos kaya ang gilagaran, when the people turn their hearts back to the Lord, then the blessing of God are restored to the nation. Wow. The rain comes after 3.5 years. Nibalik ka na yun sa katapusan ang ulan. God has done a greater miracle than this in our lives. As amazing as the battle of God is, God has done far more for us today. Daghan na ang gipakita sa Diyos sa tuwa. Gitabakatan niya sa mga gagmay, sa mga dagko, mga mabutan na di na ito kaya. Wala na tayo rason nga nung dili pagintang mo, o dili pa nato ihatag kung atong kinabuhi, 100% diha sa kamot sa tuming ng Diyos. The fire from heaven was an effort to turn the hearts of the people back to the Lord. Nag-effort yun ang Ginoo para lang yun yung mabalik ang mga tao niya iyang hinigugma sa iyang presensya. John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name shall not perish but have everlasting life. Bisag ko sa lang, dili kalipan sa Diyos na malaglag. Ang usang kinabuhi, ang imong kinabuhi, importante sa kamot sa Diyos. God will go great lengths so that people will turn their passions away from the world and turn their passions to God
and an effort to turn the hearts of the people back to Him. Ang Dios nga paningkamot nga mabalik ang ato ang pagtuo, ang pagtuo sa mga tawo kaniadto sa iyang pasensya. Mga kaisunan, this day, atong ihatag ang ato ang tinuod nga pag-alagad o ato kasing-kasing nga sa tubig nga Dios. Kay siya lamang ang tinuod nga Dios na atong gialagaran. Magkamputa. Labing gamhanan dahil ng mga Diyos, we are thankful, O God, na this time, you reminded us how great you are, Ginoo. Bisa naman, Lord, sa mga pagsulay nga niabot, but still, Ginoo, imuhagit kaming giubanan. O bisa naman, Ginoo, kami usahay ang nagabuhat o pamaagi nga mapalayo sa imuha. But you are making a way, O God, nga kami mabalik sa imuha, Lord. And help us, Lord, to be like Obadiah and Elijah, kung asa ilahang pakita Ginoo ang ilahang pagtuo, the faith which stands Ginoo sa mga dagko mga problema. O salamat Lord nga the best example of courage Ginoo nga makita namo kay Elijah. Lord, help us Ginoo nga kami po mahimo po mi nga mabalik po namo Lord ang pagpasalamat himayaan nga kanimo nga ang glory Lord ang tanan Ginoong Dios nga ginabuhat namo among mabalik Ginoo ang glory, pagpasalamat, adoration nga lamang kanimo. Father God, padayon ka magig-uban and continue to bless us this day. O ikaw Lord ang mahimaya sa matag usa na mga kinabuhi. Kining among mga pag-ampo, among ginatugyan, ginapasalamatan, diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, just as simple, all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who leads a nation with truth and justice, shines like the sun and all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus has simple, all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.